जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष को स्वागतम। देखो मु आपको खड़ीरत्न पंजिकार ही सुट कर देखा आगु को आमर धनतेरस तो धनतेरस के आप चलते जानवे ये भिडियो देखो 18 अक्टोबर शनिवार दिन आपंकर ये लिखाई जमदीप दान सहित धनतेरस अच्छी किंतु आप 19 अक्टोबर रविवार दिन आप देखिए तो ये लिखाई धन्वंतरी जयंती। तो धनतेरस आ धन्वंतरी जयंती भितर कौन डिफरेन्स अच्छी देखो धनतेरस आ धन्वंतरी जयंती भितर किसी भी डिफरेन्स ना। तो डिफरेन्स हूँ तिथिर ठीक अच्छे कौन पाई गोटे जिनस को दुईटी स्थान में लिखाई कारण आमर कार्तिक मासर कृष्ण पक्षर त्रयोदशी तिथि को ही धनतेरस बा धनतेरस पूजा बा धनतेरी जयंती कहुए। आपड़ जदि देखिए 18 अक्टोबर शनिवार दिन आपणकर द्वादशी तिथि माने अपराह्न 12:15 शेष हो जाऊँगी तापर आपणकर त्रयोदशी तिथि रोचे 19 अक्टोबर रविवार दिन आपणकर त्रयोदशी तिथि अपराह्न 1:36 शेष हो जाऊँगी माने संध्या बेलू आपणकर त्रयोदशी तिथि शेष हो चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाऊँगी जहाँकि नरक चतुर्दशी आपणकर आरंभ हो जाऊँगी। तो धनतेरस पूजा जहाँ हुए बा धनतेरस पूजा है जो माँ लक्ष्मी को पूजा करा जाए धन्वंतरी को पूजा करा जाए से पूजाटी विशेषकर रात्रि समय ही करा जाए से पूजाटी जेहेतु रात्रि समय करा जाए तेणु करी धनतेरस 18 अक्टोबर शनिवार दिन पड़ुची बुझिले कारण आपण रात्रि रे जदि पूजा करूचंती ताहले आपण शनिवार दिन त्रयोदशी तिथि पाइबे जदि आपण रविवार दिन पूजा करिवे ताहले आपण को त्रयोदशी तिथि मिलिबो नाही चतुर्दशी तिथि मिलिबो। तो चतुर्दशी तिथि रे आपण पूजा करिवे कि कोनोसी जिंस किनले तार सही फल आपण को मिलिबो नाही जहा कि त्रयोदशी तिथि रे आपण किनिले मिलिबो। तेणु सेही हिसाब रे आपणकर धनतेरस 18 अक्टोबर शनिवार दिन ही पड़ुची बारंबार कहूँ 18 अक्टोबर शनिवार माने यही शनिवार आपंक धनतेरस रोचे आपण तापर दिन एमती माने रविवार दिन पूजा करें सकाळे पूजा करें धन्वंतरी को पूजा करें माँ लक्ष्मी को पूजा करें किंतु जो रात्रिर पूजा अच्छी ताहा शनिवार दिन पूजा करेंगे आपन जो 13टी दीप जो दान करिवार रोहुची से दीप मध्य आपण शनिवार करेंगे ठीक अच्छे शनिवार आपण मन रखिए 18 अक्टोबर शनिवार दिन आपंक धनतेरस रोचे से दिन रात्रि समय आपण माँ लक्ष्मी को पूजा करें ता सहित से दिन 13टी दीप जो लग जाए तो 13टी दीपर दान मध्य से दिन आपण करेंगे शनिवार दिन रविवार को ये सबू जिनस रखिए ना रविवार दिन आप चाहिए जदि सकाळ समय धन्वंतरी को पूजा करें आउ थे माँ लक्ष्मी को पूजा करें किसी असुविधा नहीं आउ थे पूजा कले किसी असुविधा नहीं किंतु रात्र समय जो पूजाटी आप शनिवार दिन ही करेंगे। एबे चलतु जानिबा जे धनतेरस पूजा माने जो करेंगे तो तार पूजा विधि कौन रही देखो प्रथमे सकाळु आपण कौन करेंगे घर को भल भाव में परिष्कार धुआ पोछा करेंगे और जो स्थान में आपण पूजा घरे पूजा कर स्थान को भल भाव में धुआ पोछा करेंगे ना आप पूर्व दिन जेहेतु संक्रांति अच्छी ता पूर्वर आपण घर को परिष्कार परिच्छन्न करें ठीक अच्छे जमती जेहेतु माँ लक्ष्मी को पूजा कर माने से समय अलक्ष्मी बास करियार स्थान माने रही न थाए आपण जदि घर को अपरिष्कार करेंगे ताहले अलक्ष्मी बास करेंगे तेणु ता पूर्वर आप घर पूरा भल भाव में परिष्कार परिच्छन्न करदे तापर आपण जो स्थान में पूजा करेंगे से स्थान को प्रथमे गोमय टिके माने सफा करदे तापर मुरुज पकेबे नहले आपण चिता पकई पारे तापर गोटे पीड़ा पकेबे कि आपण चौकी पकेबे चौकी रखिए तापर आपण नाली कपड़ा बिछाई देबे। ये पूजाटी विशेषकर संध्या समय ही करेंगे धनतेरस पूजा संध्या समय होता है तापर आपण कौन करेंगे कलश स्थापना करेंगे कलश स्थापना करेंगे कलश रे आपण कौन करेंगे तले गोटे प्लेट देबे प्लेट रे आपण अक्षत है नहले अभंगा अरुआ चाउल देबे तापर कलश रे पानी गंगा जल आपण से अगुरु चंदन कॉइन गोटे तो यहीपरी आपण फूल दुब आंबडाल दुब बरकोली पत्र आपण गोटे नड़िया कि पैड सालुकना चंदन सिंदूर फूल अर्पण करेंगे तापर दीप लगेबे ठीक अच्छे तापर आपणकर भगवान गणेशंकर जदि आपणकर प्रतिमूर्ति किसी अच्छी फोटो है नहले आपणकर प्रतिमूर्ति जदि पितलर है जदि अच्छी कि आपणकर रूपार अच्छी जो अच्छी प्रथमे कौन करेंगे टिके पंचामृत स्नान कराइदेवे
पंचामृत स्नान करी आपण जोटी पीढ़ा नाली कपड़ा माने बिछेइछन्ती ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାନ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ସେଇଠି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା କରିବେ, କାରଣ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଇଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ କମ୍ପଲସରି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ଭଲ ଶୁଭ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟା ଗୁଆ ନେବେ। ସେଇ ଗୁଆକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଟିକେ ଧୋଇଦେବେ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଗୋଟେ ପାନପତ୍ର ନହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଚାଉଳ ଟିକେ ନେବେ, ସେଇଠି ମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାନ ଦେବେ। ତାପରେ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୁଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କୁବେର ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ପାନପତ୍ର ହେଲା ନହେଲେ ମାନେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଚାଉଳ ଟିକେ ରଖି ତାପରେ ଗୁଆକୁ ଆସ୍ଥାନ ଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଇତର ଅଗୁରୁ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏହି ମାନେ ଧନତେରସ ପୂଜାରେ ଏଠି ଏକାଥରେ କେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କାରଣ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବତାର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ସେଦିନ ଯମଦୀପ ଦାନ ରହୁଛି, ମାନେ ସେଦିନ ଯମ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଉ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କୁ ଧନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକର ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ସେଇ ଗୁଆ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ମାନେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭ ନେବେ କି ଗୋଟେ କଳସ, ଛୋଟ କଳସ ହେଲା, ସେଇ କଳସରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କୌଣସି ଗୋଟା ହଳଦୀ ହେଲା, ମାନେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, କି ପଇସା ହେଲା, ଏଇସବୁ ମିଶାଇ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ କରି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀକୁ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଯେଉଁ 4 ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କଲେ, 5 ଠାକୁରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁଆରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବା ଲୌଲି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସେଇ ଶସ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଧଣିଆ ଯେମିତି ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କଲେ, ଦୀପ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେଦିନ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ପୋଟଲି ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଟୁଳି ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 2ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, 5ଟି ପଦ୍ମମଞ୍ଜି, 2ଟି ଗୋଟା ହଳଦୀ, ଗୋଟେ ରୂପା କଏନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ, 2ଟା କଉଡ଼ି, 2ଟା ସୁପାରି, 2ଟା ଇଲାଇଚି, 2ଟା ଲବଙ୍ଗ, ହଳଦିଆ ଅକ୍ଷତ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସୁନା ଆଣିଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଧଣିଆ। ତ ଏଇସବୁ ମିଶାଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟରେ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ନହେଲେ ଆପଣ କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଫଳମୂଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ, ଝୁଣା କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବେ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ, ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଏତିକି ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ସେଦିନ ଝାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ 13ଟି ଦୀପ ଲଗେଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି 13ଟି ଦୀପ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁଠି କେମିତି ଆଗେ ଦୀପକୁ ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁଠି ଲଗାଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେସବୁ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ସବୁ ଲଗାଲଗି କରିସାରିଲା ପରେ, ମାନେ ଦୀପ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ,
जो लक्ष्मी पुटुली भी धन पुटुली अच्छी सेटा माँ को पूजा कर सारा पर आपण कौन करेंगे से पुटुली आपणकर जोटी घरर लकर माने जोटी आपण पैसा पत्र रखुंट तो से स्थान में गोटे नाली कपड़े बांधी आपण से स्थान में रखिपारे। यहीपरि रही धनतेरस पूजा विधि ता सहित यही दिन में कौन किणवा आ कौन न किणवा उचित। तो यही दिन आपण सुना सुना तो रेट आपण को एते माने पलई गलानी जे आ किनिया भी बेले बेले कष्ट हो जाए। तो तेणु आपण सुना रूपा जदि न किଣି पारछंती भी टेंशन किछि नाही ता बदले आपण बासन कुसन झाड़ू दीप घरर कौनसी सामग्री गोटा हलदी कौड़ी गोमती चक्र माँ लक्ष्मीकर मूर्ति कि श्री गणेशଙ୍କର कौनसी मूर्ति पितल तंबा वस्त्र खई शंख पद्ममंजी रुद्राक्षमाଳ कि यही सब जिनस आपण किनी परिवे। आ कौन किणवे नहीं काच जिनस लुहा जिनस कला रंगर वस्तु बा कला रंगर कौनसी पोशाक धारुआ जिनस जमती कि छुरी है कैंची दा पनिकी ये सब से दिन किणवे नहीं। ता सहित प्लास्टिक तेल चमड़ा जोता खाली कलश ये सब जिनस आपण किणवे नहीं। ता व्यतीत आपण अन्य सब जिनस जहाँ आपन कहली आपण हिसाब से से सब जिनस किनी पारिबे। आपण चाहिए जदि से दिन माँ कर जहाँ भी शुभ जमती कि गोमती चक्र है कि आपणकर कौड़ी है से दिन मध्य आपण पूजा करि परिबे। आशा करछि वीडियोटी आपण मानक बहुत पसंद आस्तिबो। जदि आछि ताहले चैनल को जल्दी करी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु। नमस्कार।